हेलो गाइस। जय जगन्नाथ। आम आज आसटे बड़सुआर ग्राम पंचायत माँ मंगला मंदिर। एटी माँ मंगला बहुत आविर्भाव अच्छा लोक कहवा हिसाब से एटी जो मैंने मानसिक फानसिक करती माँ मंगला मानसिक पूरण होता है से बहुत आड़ू बहुत लोक आसती माँ मंगला पूजा अर्चना कर जाती। आज आसी पहुँचू से माँ मंगला मंदिर रे देखी पाचे तो पानी केमी पानी बॉडी टोटाल एपरी देखिए माँ मंगला मंदिर तले किपर पानी चलती। चलो जीवा आगे टिके माँ को दर्शन करिया। माँ को दर्शन कर सारापर ये नई बड़ी दृश्य देखिए ना। चलो जा माँ मंगला मंदिर आगे जा माँ को दर्शन करिया। माँ मंगला मंदिर तले देख पानी चलती पानी ना यहाँ हूँ माँ मंगला मंदिर बड़सुआर ग्राम पंचायत। बर्तमान तो पहड़ पड़ी बोधे। चलो जी भितर जा देखा माँ का दर्शन करिया। माँ का मंदिर हम ना ఇప్పుడు मुझे माँ का दर्शन करते। এটা দানা বক্স নাকি ভিতরে আছে নাকি বুঝলেন। এটা হচ্ছে আমার ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମାନସିକ ଫାନସିକ ରଖନ୍ତି ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇସାରିଲା ଏଇଟାରେ ଆସିକି ଚୁଡ଼ି ମାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଏଇ ସବୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଆଡୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ
ମା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଏଇପଟେ ହଉଛି ମାଙ୍କର ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ଯୋଗେ ପାଣି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇତ ପାଣି ଫୁଲ ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହୁଏ ମାଙ୍କ କତିରେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଖରସ୍ରୋତା ନଈ। ଖରସ୍ରୋତା ମୟୀ ମଝିରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ଆମର ବୁଲା ହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ଏଠିକାର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ନଈ ବଢି ହେଇଛି ନଈ ବଢି ମଧ୍ୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ହଉଛି ଦର୍ଶନ କରାହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।